Ganun ka na. Shout. Sige. Shout. Balik sa 5, balik sa 5. Tuloy-tuloy ba? Sige, 5. Sige. 5. 5. 5, 10. 15. 30. No. 20. 55. 20 pa gani. 20 man, 20. Oh, sunod sa 20. 30 na lang. Sunod sa 20. Bata ko. Sunod sa 20. Napagani 5. Sa'yo sunod sa 20. 20. 25. Oh, sunod. 25. Sunod. 30. Very good. 30. Sunod. 30. Sunod sa 30. 30. Sunod sa 30, Kaden. 40. 35 pa gani. 35. Sunod. 35. 40. 55. Eh, 45 palagi. No. Balik. Balik. Balik ba sa 5? Sige, paglangan-langan. 5. 5. Sunod. Sige, paglangan-langan. Aron din na kapalit ka bilag iPad. Natuog na ta diretso. 5, 10. 5, 10 man na. Sige, balik. 5, Sunod. 10. Sunod. 15. Sunod. 20. Sunod. 20. Sunod. 20. Sunod sa 20. 20. Sunod sa 20. 25. 25. Saan naman ka? Uy, balik. Balik to sa 10. Oh, balik sa 5. 5 naman. 5. Balik sa 5. 5, 10. No. Sunod. No. Sunod. Sige, paglangan-langan. Kaya karawa na kay oras mag-iPad. Pagdali gani. 5, 10. Sunod. 15. Sunod. 30. Balik. 20. Oh, 20. Sunod. Unsa balik. Sige, ingon balik. Pagdali, balik na. Pagdali. Unsa balik na. Human na gali ko diya. Human na. Gusto kang katulog pagpitik ron. Balik sa 5. 10. 5. Oh. 15. Okay. 20. Sunod. 25. Very good. 30. Very good. 35. Very good. 40. Very good. 40. Sunod sa 40. 40. Oh. 55. 45 pa. 45 man. Sunod. Sunod sa 45. About na ko suko. Sa? Kapit na ko masuko. Tiwasa, bago ka masuko. 45, sunod sa 45. 45. Sunod. 55. 50 palagi Kaden. Ay, diretsog 55. 40. 45. 45. Sunod sa 45. Sunod sa 55. Ako. Sige. 45. Sunod. Kapit na ko masuko. Sunod. 45 na. Sunod guys sa 45. Sunod sa 45. 50. 'Very good. 55. Sunod. 60. 65. Oh, Yan. very good. Lahos pa, oy. Sunod sa 65. Sukol ako lima. Ha? Sunod sa 65. Hapit na ka mo hilak na. Sa? Hapit na ka mo hilak na. Yung hilak mo pud ka, oy na. Bright ni mo. Dali. Hapit naman ka mo hilak na. Isa may mahilak. Ikaw. Mahilak man ko. Uy, di mo ko mahilak. Dali na. Oh, good job. Mag-play na ka dito taod sa iPad. Pag mapuno yung Suko na ko iPad. suko. Dali na, dali. Paghag na, dali. Ay na si Wawa o si Wawa ka. Balo na ko, Wawa. No. Gida? Gina daw. Ano gid ka pa di ka katawan? Wala. Samok ka ba? Di ba katong sa video ni teacher?
Ikaw na nag-ana, wala ka nag-say og 5, 10, 15 niya. Si Adi siya, 10, 10, yan. Ano si Adi? Ikaw, wala lang kabalo ako. Naglingkod ra ka. Sila Samsam si Adi, naglumba. Ana sila. Ay, pag iPad ha. Sige, panghapak ron. Sige. Sige. Sige ah. Sige. Wala akong hanger. Sige, dako daw. Oh, dako niya kung hangin. Sa man. Yeah. Wala na. Si Miss na. Wala na kaya imong hanger. Kano yung mong matron? Sige. Ay, Sayo na wala lang, Bi. akong hanger, be. Tama na, Bi. Tama na. Tama na. Kamu. Ha? Kamu. Uy. Butan man mo. Di ka bulalan. Isa? Hindi si Mami di ay. Yun ya. Yo, di ka butan. Dan. Naghilak na. Hilak na. Kasi may nagila. Hilak pa! Hilak! Sige! Sige! Yun, unsa man ka? Uy, mura na magkag... Bibi, daol, Bi. Daol, diri. Pag-love diri sa kuha. Dili ka mag-love ka, Mami. Mag-duty na lang ko tomorrow. Hmm? Love you. Very good, man kay ka. Bright akong baby. 5, 10, 15, 20. 25,